वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची का ग्रीन लाइन बस मंसूबा रवां बरस से शुरू होने का इम्कान है। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने कराची के बासियों को खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कराची में वफाकी हुकूमत तरक्याती काम करवा रही है। K4 मंसूबा 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रीन लाइन बस मंसूबा भी इसी साल शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने लियाकताबाद का दौरा किया, जहां NDMA की जानिब से नाले पर तजावुजात के खात्मे और पानी की निकासी के हवाले से ब्रीफ किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीनुल हक का कहना था कि कराची की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम तर काम इंसाफ व ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद पर होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और तमाम फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। जो भी चीजें गैर कानूनी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो NDMA, FW हो और KMC और DMC के इश्तराक से जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, मैं समझता हूँ उसे देख करके मैं एज ए फेडरल मिनिस्टर काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि तकरीबन 90-95% काम पाए तकमील तक पहुँच चुका है। मैं समझता हूँ अगर इसी तरीके से वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत शहर की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए एक पेज पर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल होंगे। इनका कहना था कि FWO और NDMA की जानिब से गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर कार्रवाई से मुतमईन है। तजावुजात के खात्मे के दौरान मुतासिर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करने के उमूर को भी तेज करना होगा। हालिया बारिशों में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में बेघर होने वाले अफराद शदीद परेशान हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पेज पर है कराची की बेहतरी के लिए। जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया, जिसके ऊपर 1.1 ट्रिलियन पैसे रखे गए, उसमें प्रायोरिटी क्या रखा गया था कि नालों की सफाई करना, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना है। और जो पैसे वफाक से आने थे और जो पैसे सूबाई हुकूमत के आने थे, दोनों ऐसा महसूस होता है कि एक पेज पर मौजूद है और कराची की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बरसाती नालों की सफाई शहर को बड़े नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है। वफाक ने फंड जारी कर दिए, वापदा K4 मंसूबे पर अमल पैरा है। कराची के नुमाइंदे कराची ही की गलियों मोहल्लों में रहते और मसाइल का मुकम्मल इदराक रखते हैं। और अब कुछ बात करेंगे स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के हवाले से, जिनका कहना है कि मुर्तज़ा वहाब कानून के मुताबिक कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। किसी के पास सलाहियत है, नौजवान है, पुरजोश है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर है, मेरे ख्याल में उसे कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहिए। ने बहुत खिदमत की है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, तो हमारा बहुत वहाँ पे काम किया हुआ है। पार्टी ने बहुत काम किया है, इस वक्त भी पार्टी एक्टिव है। हमारे चेयरमैन साहब भी होके आए हैं, अभी अली फरियाज तालपुर साहबा वहाँ हैं, आसिफा भुट्टो साहबा वहाँ हैं। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया और बड़ी खिदमत की कश्मीर की, और हमेशा करते रहेंगे। नेचुरली हर पार्टी चाहती है कि हम वहाँ एक्टिविटी करें और हम भी कुछ सपोर्ट दें, वोट दें। लेकिन बात यह है कि एक अल्फाज था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, ताकत का सरचश्मा अवाम, जो अवाम चाहेगा वही। बहुत सारे लोग जो हैं पहले भी रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, हारे हुए नहीं थे, वो तो कभी इलेक्शन में नहीं लड़े थे। लेकिन वो बात नहीं है, बात ये कि एक आदमी के अंदर कैपेसिटी है, यंग आदमी है, एनर्जेटिक है, बैरिस्टर है, और वो ऑलरेडी लॉ एडवाइज़र है, वो काम कर रहा है। तो आई एम श्योर उसको मौका देना चाहिए। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनकी ज़ेर सदारत KCR से मुतालिक इजलास मुनक़िद किया गया। KCR मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत सर्कुलर रेलवे के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। मौजूदा KCR पर जो अंडरपासेस बनाने हैं, सिंध हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें KCR मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत सर्कुलर रेलवे के लिए पाकिस्तान रेलवेज के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। मौजूदा KCR पर जो अंडरपासेस बनाने हैं, सिंध हुकूमत फंड्स फराहम करेगी।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع کورنگی اور وسطی میں صفائی کے لیے اسپین اور چین کی کمپنیوں سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دونوں کمپنیاں اگست کے دوسرے ہفتے سے دونوں اضلاع میں صفائی کا کام شروع کریں گی۔ اس معاہدے کے بعد پورے کراچی کی صفائی کا کام آؤٹ سورس ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ چائنیز کمپنی کراچی میں صفائی ستھرائی کا پلانٹ اور 40 میگا واٹ کچرے سے بجلی پیدا کرنے کا پاور پلانٹ بھی لگائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اسپین اور چین کی کمپنیوں کے درمیان ضلع وسطی اور کورنگی میں صفائی کا کام شروع کرنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں کراچی کے ضلع کورنگی اور وسطی میں صفائی کے لیے اسپین اور چین کی کمپنیوں سے معاہدہ طے پا گیا۔ SSWMB کے MD زبیر چنا اور CEO برسرجیمی مارٹن نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق چائنیز کمپنی کراچی میں صفائی ستھرائی کا پلانٹ اور 40 میگا واٹ کچرے سے بجلی پیدا کرنے کا پاور پلانٹ بھی لگائے گی۔ اس سے قبل 2017 میں ضلع غربی کماڑی اور ملیر میں کام شروع ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پورے شہر کے میونسپل علاقے سے سالڈ ویسٹ کی کلیکشن اور ڈمپنگ ہوگی۔ شہر کراچی سے صفائی کے کام کی مانیٹرنگ SSWMB کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کچرے سے انرجی پر کام کر رہے ہیں، جلد کچرے سے بجلی بنانے کے پروجیکٹ پر کام شروع ہو جائے گا۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر زراعت اسماعیل راہو کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ ارسا سندھ اور بلوچستان کے حصے کا بھی پانی پنجاب کو دے رہا ہے۔ بارشیں نہ ہوتی تو چاول، کپاس اور گنے سمیت سبزیاں جل جاتی۔ وفاقی حکومت نے سندھ کا پانی بند کر کے سیاہ تاریخ رقم کی ہے۔ وفاق پانی بند کر کے سندھ کے عوام سے سیاسی انتقام لے رہا ہے۔ سندھ کے وزیر زراعت اسماعیل راہو کہتے ہیں کہ ارسا سندھ اور بلوچستان کے حصے کا بھی پانی پنجاب کو دے رہا ہے۔ بارشیں نہ ہوتی تو چاول، کپاس اور گنے سمیت سبزیاں جل جاتی۔ وفاقی حکومت نے سندھ کا پانی بند کر کے سیاہ تاریخ رقم کی ہے۔ وفاق پانی بند کر کے سندھ کے عوام سے سیاسی انتقام لے رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیک احمد کی ہدایت پر شہر کی تمام متعلقہ ضلعی میونسپل کارپوریشنز اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی میں جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ ہر DMC اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی میں 3 اسپرے گاڑیاں استعمال ہوں گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیک احمد کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام متعلقہ ضلعی میونسپل کارپوریشنز اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے اشتراک سے ضلع وار جراثیم کش اسپرے کا انتظام کیا ہے۔ شیڈول کے مطابق 24 اسپرے گاڑیوں کے ذریعے 21 تا 23 جولائی 2021 عید الاضحیٰ کے 3 دن کے دوران تمام ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کی حدود میں اسپرے کیا جائے گا۔ ہر DMC اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی میں 3 اسپرے گاڑیاں استعمال ہوں گی۔ اس کے علاوہ متعلقہ DMC اور ڈسٹرکٹ کونسل کی نشاندہی پر ان مقامات پر بھی اسپرے کیا جائے گا جہاں اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ 4 اسپرے گاڑیاں KMC ورکشاپ میں موجود رہیں گی تاکہ انہیں کسی بھی ایمرجنسی یا شکایت کی صورت میں متعلقہ جگہ پر روانہ کیا جا سکے۔ اسپرے کے دوران بلدیہ عظمیٰ کراچی محکمہ میونسپل پبلک ہیلتھ کے تمام ملیریا انچارج اپنے متعلقہ عملے کے ہمراہ اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں گے، جبکہ اسپرے وہیکل پر تعینات ڈرائیورز متعلقہ DMC اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی سے اسپرے کی رپورٹ حاصل کر کے روزانہ میونسپل پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرائیں گے تاکہ کارکردگی کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیک احمد کا رین ایمرجنسی کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نالوں میں کی جانے والی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیک احمد نے رین ایمرجنسی کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اور باقیات اپنے علاقوں سے گزرنے والے برساتی پانی کی گزرگاہوں اور نالوں میں ڈالنے سے گریز کریں۔ بصورت دیگر برسات کی صورت میں نالوں سے پانی کا اخراج رک سکتا ہے۔ شہریوں نے بلدیاتی
اداروں کا ساتھ دیا تو امید ہے کہ مونسون سیزن میں نالے اوور فلو نہیں کریں گے اور قریبی بستیاں اور سڑکیں برساتی ریلے سے محفوظ رہیں گی۔ عید الاضحیٰ کے تینوں دن شہر میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے میں اہم کردار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ہوگا۔ عید الاضحیٰ کا آلائشیں اٹھانے کا آپریشن معمول کی بات ہے، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ مونسون سیزن کی تیاری گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے اور نالوں کی صفائی کا عمل بھی مسلسل چل رہا ہے۔ جن 4 انڈر پاسز کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حوالے کیا گیا ہے وہاں بھی برساتی پانی کی نکاسی کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس پہنچا دیے گئے ہیں تاکہ انڈر پاسز میں بارش کا پانی جمع نہ ہو۔ برساتی پانی کی نکاسی کے حوالے سے زیادہ تر چوکنگ پوائنٹس کلیئر کر دیے گئے ہیں اور خاص طور پر نشیبی مقامات پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے جہاں ماضی میں پانی کھڑا ہونے کی شکایات سامنے آ چکی ہیں۔ ہماری نیت صحیح ہے، اگر اس بار انتہائی غیر معمولی بارشیں نہ ہوئیں تو امید ہے کہ شہریوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر کوارڈینیشن خالد خان، ڈائریکٹر جنرل ورکس اینڈ سروسز شبیل حسنین زیدی، ڈائریکٹر جنرل پارکس سلیم، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز، ڈائریکٹر میونسپل پبلک ہیلتھ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ کی ہدایت پر جانوروں کی آلائشیں محفوظ طریقے سے مدفون کرنے کے لیے خندقوں کی کھدائی کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ عید قرباں پر جانوروں کی آلائشیں محفوظ طریقے سے مدفون کرنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے جام چاکروں میں خندقوں کی کھدائی کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ عیدگاہوں و مساجد کے اطراف صفائی اور چونے کا چھڑکاؤ بھی مکمل کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ زبیر احمد چنہ نے ہدایات جاری کی کہ مانیٹرنگ کے لیے ہر زون میں افسران موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ عوام کو ریلیف کی فراہمی اور بہترین انتظامات کے لیے اضافی گاڑیوں اور عملے کو الرٹ رکھا جائے گا۔ معمول کا کچرا اٹھانے کا عمل متاثر کیے بغیر آلائشوں کو اٹھانے کے انتظامات کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے۔ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ کی ہدایات پر ڈپٹی ڈائریکٹر رحمت اللہ لاشاری نے جام چاکروں میں کھودی جانے والی خندقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر رحمت اللہ لاشاری و دیگر نے کہا کہ ٹرینچز کا کام جو ہے یہ جاری ساری ہے اور یہ محترم زبیر چنہ صاحب کی ہدایت پر یہ ایمرجنسی ٹرینچ یہ بنائی جا رہی ہے جو ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹر کے لیے بھی ہوگی اور یہ اس کو بہت پچھلے سال سے بہت چوڑا بنایا جا رہا ہے جس کی 32 جو ہے وہ چوڑائی ہے اور 22 جو ہے فٹ جو ہے نیچے ڈیپ ہے اس کی اور میرے خیال میں یہ بہت زبردست ہوگا اور کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملبہ بھی ڈال کے اس کو پکا بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جو پچھلے سال گاڑیاں دس رہی تھی اسی میں اندر تو اب وہ نہیں ہوگی اور یہ آپ دیکھیں پتھر بھی پورا ڈل چکا ہے اور یہ مزید یہ ہمارے کانٹریکٹر ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں، نصیر بھائی بھی یہاں پہ 24 گھنٹے یہاں پہ موجود ہیں۔ ہماری طرف سے جو مختلف اسپیسیز کی مشینیں لگی ہوئی ہے، ہیوی مشینری میں جو ہے نا 300 جو ہائیڈرالک پاور ہے یہ بھی شروع ہے، 200 بھی شروع ہے اور 145 پاور بھی شروع ہے۔ کافی حد تک ہم نے بارش سے نمٹنے کے لیے یہ ٹرنچ بوت کر رہے ہیں۔ پلان بی کا اور پلان سی کا جو ہے پہاڑ کی اسی طرف سے شروع ہے۔ بارش میں جو ٹرانسپورٹ کراچی سے یہاں جام چاکر سائڈ آئے گی تاکہ ان کو بارش میں کوئی مشکلات نہیں ہوگا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے مطابق شہر کی تمام علائشیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے ان خندقوں میں محفوظ طریقے سے مدفون کی جائیں گی جبکہ خندقوں کی کھدائی کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ ارشاد علی سوڈر کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ ارشاد علی سوڈر نے کہا کہ بلدیہ جنوبی انتظامیہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں عوام کو تمام تر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ جاری رکھے گی اور اس سلسلے میں متعلقہ ملازمین کو عید ایمرجنسی ڈیوٹی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے تاکہ عوام کو عید کی خوشیوں میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صدر و لیاری زونز کی تمام اہم شاہراہوں، مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں کے اطراف صحت و صفائی کے کاموں کی انجام دہی کے لیے خصوصی پلان ترتیب دیا گیا ہے جبکہ روشنی کے بھرپور انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈی ایم سی ساؤتھ انتظامیہ کی جانب سے قربانی کے مقامات پر جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی کرایا جائے گا۔ قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے اور عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بلدیہ جنوبی انتظامیہ
अपनी भरपूर मुआवनत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को फराहम करेगी। इस ज़म्न में महकमा सैनिटेशन के अफसरान और अमले को हिदायत जारी कर दी गई हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर साउथ अख्तर अली शेख ने कहा है कि ईद उल अजहा पर बल्दिया जनूबी इंतजामिया की जानिब से 6 मुख्तलिफ खुले मकामात पर नमाज ईद का एहतमाम किया जा रहा है, जहां मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद कराते हुए नमाजियों को फेस मास्क, सैनिटाइजर्स लगाने और समाजी फासले के साथ नमाज ईद की अदायगी का एहतमाम किया गया है। लियारी फुटबॉल स्टेडियम, फूल पत्ती लैन ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी ने जिले की मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया। कहते हैं ईद के मौके पर सफाई के हवाले से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ईद कुर्बान की आमद पर एडमिनिस्ट्रेटर व डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ने ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाहों में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी ने हिदायत जारी की कि जिले भर के ईदगाहों में सफाई सुथराई के खास इंतजामात किए जाएं। जिले से जानवरों की आलाइशें उठाने और इन्हें महफूज तरीके से मदफून करने के लिए इंतजामात जल्द मुकम्मल किए जाएं, जबकि ईदगाहों व मसाजिद के अतराफ सफाई और चूने का छिड़काव भी जल्द मुकम्मल किया जाए। देखिए जी, ईद उल अजहा के तैयारियों के सिलसिले में आज एक विजिट का एहतमाम किया गया, जिसमें मेरे DMC के तमाम जो डायरेक्टर हेल्थ एंड सैनिटेशन है प्लस XCN BNR सब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं एक एक करके जितने जो ईदगाहें हैं हमारे कोरंगी के, उनको मैं पर्सनली विजिट कर रहा हूँ और सफाई सुथराई प्लस ड्रेनेज ऑफ वाटर की सूरत हाल को देखा जा रहा है। इंशाल्लाह तमाम टीमें हमारे DMC कोरंगी की यहाँ पे मौजूद हैं और एक भरपूर तरीके से काम चल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि परसों ईद है, उससे पहले तमाम ईदगाहों को क्लियर किया जाए और रेडी टू यूज़ किया जाए ताकि आवाम को कोई तकलीफ ना हो। देखिए, बारिश जब हो जाती है तो वो एक ज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ से एक है। अब ड्यूरिंग बारिश तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट ये कि आप देखें कल बारिश हुई थी, बट आज DMC कोरंगी की जो हमारी जितनी टीमें माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और पंप्स लगा के ईदगाहों से वो पानी को ड्रेनेज किया गया है और आज उस पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से और मुख्तलिफ हवाले से उसकी लेवलिंग जारी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी, क्योंकि प्रेडिक्शन है नहीं, तो कल तक इंशाल्लाह इनको हम मुकम्मल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी ने तमाम मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की कि जिले भर में सफाई सुथराई के हवाले से कोई कोताही न बरती जाए। ईद के मौके पर अवाम को जिस हद तक हो सके सहूलियात फराम की जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती में मसनूई और इंतजामी बहरान, मुलाजमीन की ईद की छुट्टियां भी मांद पड़ने लगी। आपको बताएं कि मुलाजमीन की ईद की खुशियों पर दाग लगा दिया गया। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही से ईद उल अजहा कंटीजेंसी प्लान नाकाम होने का खदशा है। वर्कशॉप में खड़ी खराब गाड़ियां ताहाल ठीक ना हो सकी। अयाम ईद के दौरान कचरे और आलाइशों के अंबार लगने से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, हो क्या रहा है जिला वस्ती में? यहाँ बिल्कुल अगर देखें तो शहर के यहाँ में तमाम डिस्ट्रिक्ट में जिला वस्ती जो है सबसे ज्यादा, अगर देखें शहर आबादी और मसाइल सबसे ज्यादा जहाँ नजर आते हैं वो जिला वस्ती है। और जिला वस्ती जो कि इस वक्त जो है माली और इंतजामी बहरान का शिकार नजर आ रहा है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था ईद कुर्बान से कबल जो है मुलाजिम को तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। दीगर इदारों में कर भी दी गई है, लेकिन जिला वस्ती का मुलाजिम अब तक जो है तनख्वाहों से महरूम है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंतजामी उमूर भी अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल इस वक्त बहरान का शिकार और तबाही से दो चार नजर आते हैं। अगर हम बात करें पुरानी गाड़ियों की, जैसे कि ईद कुर्बान से कब जो है ये होता चला आया है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो या KMC के अंदर हो गाड़ियों की मरम्मत की जाती है, क्योंकि ईद कुर्बान के अंदर गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन ईद कुर्बान से कब न सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है, बल्कि गाड़ियों का ऐसा लगता है कि जो गाड़ियों का बिल्कुल जो सफाई से दो चार नजर आता है, जो ट्रांसपोर्ट का निजाम और किसी कबाड़ी की दुकान नजर आता है। ये जो जिला वस्ती की जो गाड़ियां हैं इसके जो हम देखते हैं अब तक किसी भी किस्म की ऐसी कोई भी कचरा उठाने वाली गाड़ियां जिसकी ये शिकायत मिलती रही है कि कचरा उठाने की बड़ी वजह जो है गाड़ियों की खराबी है, लेकिन उनके मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी जाती है। मानसून की बरसात का सिलसिला भी जारी है, दूसरी जाने पर ईद कुर्बा की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान जो है कचरा उठाया जाना चाहिए था, लेकिन लियाकताबाद हो, नाज़िमाबाद हो, नई कराची हो या नॉर्थ कराची हो, जिला वस्ती के तीसरे इलाकों जिलाबाद फेडरल की एरिया
वगैरह वहाँ पर जो है न सिर्फ कचरे के ढेर नजर आते हैं, बल्कि वहाँ हम देखते हैं कि गंदगी से वबाई अमराज भी फूटने लगे हैं। तो जिला बस्ती के अंदर खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ इस बात से ही कि रोडवेज मैनेजमेंट को जो है अलाइश उड़ाने का ठेका दे दिया गया, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंतजामी उमूर जो है जो जिला बस्ती के मुलाजमीन को संभालने होते हैं उसमें भी किसी किस्म का अब तक हमें कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। होता ये चला आया है कि जो जिला बस्ती के नादिम होते थे या चेयरमैन होते थे या एडमिनिस्ट्रेटर माजी में चले आते थे, वो खसूसी तौर पर इजलास करते थे मुलाजिम के साथ, ऑफिसर्स के साथ लाए अमल तैयार करते थे कि ईद खुरमा के मौके पर शहरियों को जो है दरपेश मसाइल से किस तरह जो है छुटकारा दिलाया जा सकेगा, उनके मसाइल को किस तरह हल किया जाएगा, सहूलियात किस तरह वो फराहम की जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त देखना ये लग रहा है कि रोडवेज मैनेजमेंट को ठेके देने के बाद जो है हाथ से हाथ रखकर जो है टीएनसी एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती बैठ गए हैं, अब वो म्युनिसिपल कमिश्नर जिला बस्ती हो या आला ऑफिसर्स तो जिला बस्ती के हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। यही वजह है कि मुलाजिम इस तरह पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। माली बुरान भी है एक जानिब, दूसरी जानिब जो है हम देख रहे हैं बेसाख्तिगियां भी जो है जिला बस्ती में सबसे ज्यादा देखने में आ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बड़ी ईद के मौके पर महकमा तालीम बल्दिया किमाड़ी के मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे कर दिए गए। जिला खरबी से जिला किमाड़ी तबादले किए गए महकमा तालीम के मुलाजमीन एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तार अबड़ो और OPS म्यूनसिपल कमिश्नर इम्तियाज फलपोटो के अताब का शिकार हो गए। महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम साइट किमाड़ी और बल्दिया टाउन के नवासी स्कूलों में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने वाले 700 से ज़ायद असातिज़ा को हुकूमती ऐलान के बावजूद जून जुलाई की तनख्वाह ईद से कबल भी अदा नहीं की जा सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी में एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तार अबड़ो, म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल इम्तियाज फुलपूटो रुकावट बन गए। मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज है, मगर मजाल है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तार अबड़ो म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल इम्तियाज फुलपूटो के कानों में जू भी रेंगे। असातिज़ा का कहना है कि चंद घोष असातिज़ा को बहाना बनाकर पूरे जिला किमाड़ी के असातिज़ा की तनख्वाहें रोकना कौन सा इंसाफ है। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात और दीगर मुताल्लिक अफसरान के सामने मुतादिद बार शिकायत की जा चुकी है, ताहम कोई भी हल नहीं निकाला जा सका। असातिज़ा ने होने वाली ज्यादतियों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट सेल और सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। असातिज़ा का कहना है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर चंद मखसूस अफसरान के साथ मिलकर मुलाजमीन को हिरासा करने और नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। बल्दिया किमाड़ी की OPS म्यूनिसिपल कमिश्नर के गैर कानूनी इक़दामात और मुलाजमीन को हिरासा करने की इससे कबल भी मुतादिद शिकायत मंजर आम पर आ चुकी हैं, ताहम सिंध हुकूमत के इस लाडले अफसर के खिलाफ अब तक किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। जुबली मार्केट को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। गुज्जर नाले पर 10 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। औरंगी नाले पर 6 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। महकमा इंसदाद तजावुजात का बरसाती नालों से तजावुजात खत्म करने का मिशन आज भी जारी रहा। जुबली मार्केट को 5वें रोज भी मसमार करने का सिलसिला जारी रहा। जहां ईद कुर्बान से चंद रोज कबल रौनक हुआ करती थी, वो जगह मलबे के ढेर में तब्दील हो रही थी। इब्तदाई तौर पर खाली की गई दुकानें मसमार की गईं। ऑपरेशन की क़यादत सीनियर डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुजात बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। उनका कहना था कि अब तक 32 से ज़ायद दुकानें मसमार की जा चुकी हैं। मजीद कार्रवाई जारी है। लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शहर कराची में बरसाती नालों पे आज 3 नालों पे जो है बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। बिल्कुल कराची के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले जो कि 13 किलोमीटर के रकबे पर है। अगर दोनों तरफ के उसकी अगर तजावुजात मिलाएं तो 26 किलोमीटर के रकबे पर गुज्जर नाला है। वहाँ पर हमारे 10 मकामात पे जो है टीमें काम कर रही हैं। जितनी भी तजावुजात है उसका खात्मा किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कराची के दूसरे सबसे बड़े नाले औरंगी नाला जो 11.5 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और इसके दोनों तरफ अगर तजावुजात अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 23 किलोमीटर
किलोमीटर रकबे पर ये नाला है जिस पर 6 मकामात पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। तीसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ में ज़िला जनूबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो जुबली मार्केट है उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है और अब तक हमने जुबली मार्केट में 32 से 34 दुकानें मसमार कर दी हैं जो नालों के ऊपर थी। अब उस नालों के बराबर में जो है जो चौक हो गए थे उनकी सफाई का काम हमारा जारी है। गुज्जर नाले पर 10 मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। औरंगी नाले पर 6 मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। हालिया बारिशों के बावजूद भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। ऑपरेशन में इलाके असिस्टेंट कमिश्नर इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स, लेडी सर्चर, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गंदगी और गलाजत के ढेर मकीनों की जानों को आ गए। सिंधी होटल को न्यू सब्जी मंडी से मिलाने वाली मरकजी शहरा न सिर्फ बदतरीन कचरे की लपेट में है, वहीं सड़क स्ट्रीट लाइट से भी महरूम है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, वक्त बदला, अतवार बदले, मगर जो ना बदल सकी वो है कराची के ज़िला वस्ती के मकीनों की किस्मत। इस वक्त शहर कराची के इस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ ये सिंधी होटल से न्यू सब्जी मंडी जाने वाली मरकजी सड़क है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कचरे के अनबार लगे हैं और कचरा बढ़ते 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 इस वक्त एक पहाड़ की मिसल शक्ल इख्तियार कर गया है। और मरकजी सड़क जो कि यकीनी तौर पर इलाके की मरकजी सड़क है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर कचरे के अनबार के सबब बंद होने को है। यहाँ पर ताफुन की सूरत हाल और कैफियत ये है कि हमारा इस वक्त यहाँ पर बदबू के बाइस खड़ा होना भी मुहाल है, जबकि इलाके में मच्छरों की बहुतात है। यहाँ के मकीन तरह तरह के वबाई अमराज में तेज़ी से मुब्तला होते हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर सांस के अमराज है, जिल्दी अमराज है, पेट के अमराज है, उसी के साथ साथ तरह तरह के जानलेवा अमराज में यहाँ के मकीन तेज़ी से मुब्तला हो रहा है। मेरे कहने में रशीद अलाना, अगर आप इस वक्त कैमरे की आँख से सड़क का मंजर दिखा सके तो एक ये मरकजी सड़क है, ये कोई कचरे का डंपिंग पॉइंट नहीं, कोई ये अंदरून सिंध का गांव या गोट नहीं, बल्कि लियाकताबाद टाउन की मरकजी सड़क है जो कि सिंधी होटल को न्यू सब्जी मंडी से मिलाती है। और इसके बाउंड्री के साथ ही बिल्कुल ये पर्दा पार्क हुआ करता था ख़वातीन का। मुकम्मल तौर पर आप देख रहे हैं कि जो कि ये बाउंड्री है इसके बराबर तक ये कचरा आन पहुंचा है, जबकि जो कि बल्दिया वस्ती का महकमा सैनिटेशन है मुकम्मल तौर पर कचरे की मुंतकिली के हवाले से हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए डीसी डिप्टी कमिश्नर अहमद बख्श दर्रेजो के हवाले से या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी के हवाले से, तो यकीनी तौर पर उन तमाम की जानिब से दावे बड़े किए जा रहे हैं, हर गुज़रते दिन के साथ दौरे बड़े किए जा रहे हैं। फ़ोटो सेशन का सिलसिला बल्दिया वस्ती इंतज़ामिया की जानिब से उरूज पर हमें दिखाई देता है, लेकिन कारकर्दगी तमाम आपके सामने है। कैमरे की आँख से आपने बासानी देख लिया होगा। महकमा सैनिटेशन का सिर्फ एक यही मकाम नहीं जहाँ पर जो है ये कचरा उनकी खलई खोल रहा है अदम कारकर्दगी, बल्कि ज़िला वस्ती में जा बजा ऐसे डंपिंग पॉइंट हमें दिखाई देते हैं कचरे के, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन चुकी है। अगर मैं नाज़िमाबाद के हवाले से बात करूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद के हवाले से बात करूँ, लियाकताबाद टाउन के हवाले से बात करूँ और गुलबर्ग टाउन के हवाले से बात करूँ, तो यकीनी तौर पर तमाम शाहराएँ हों, चौराहे हों, मरकज़ी शाहराएँ हों या फिर अंदरूनी गलियाँ हों, तमाम पर हमें कचरे के अनबार लगा दिखाई देता है। चंद रोज़ बाद ही यकीनी तौर पर ईद उल अज़हा की आमद है। उससे कबल हम ये देखते हैं कि कराची की सड़कों पर बिलखुसूस ज़िला वस्ती में कचरे के अनबार लगे, तो यकीनी तौर पर जब ईद उल अज़हा आन पहुँचेंगी, जानवरों की आलाइशें बाहर होगी, बाक़ियात जानवरों के बाहर सड़कों पर बिखरे पड़े होंगे, तो उसको किस तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा, ये यकीनी तौर पर हर गुज़रते दिन के साथ अब बल्दिया वस्ती के महकमा सैनिटेशन डिपार्टमेंट समेत जो कि इंतज़ामिया है, ख्वाह वो DC हो या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर, इनकी ऊपर एक सवाल निशान बनता चला जा रहा है। ज़रूरत अब इस अमर की है कि बल्दिया वस्ती इंतज़ामिया हंगामी बुनियादों पर जो कि महकमा सैनिटेशन है उसको अलर्ट करे, इनको मुतारिक करते हुए इनकी ये ड्यूटियाँ और चेक एंड बैलेंस करें कि जो है जिन जिन मकामात पर कचरे के अनबार इस नोयत के लगे हैं उनको फिलफोर हटाया जाए, कचरे के मुंतकली के रोज़ की बुनियाद पर यकीनी बनाया जाए ताकि ज़िला वस्ती के मकीनों का गुजर बसर बआसानी तरीके से हो सके। लेकिन लोगों में अब एक बेचैनी सी पाई जा रही है, चूँकि ईद उल अज़हा से कबल ही मुख्तलिफ़ मकामात पर इस नोयत के कचरे के अनबार लगे हैं,
تو لوگ پریشانی کے عالم سے دوچارے کہ عید قربہ کے آن پہنچنے کے بعد ضلع وسطی کی سڑکوں کا کیا حال ہوگا. پیٹیں باہر پڑے ہوں گی, آلائشیں باہر ہوں گی, اتلیاں باہر ہوں گی, باقیات جانوروں کے باہر ہوں گے, تعفن کی ایک کیفیت ہوگی. تو یقینی طور پر ایک سوالیہ نشان ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں حکام بالا کی جانب کے خدارہ ان تمام محکموں کو لگام ڈالی جائے, ان کو متحرک اور باور کروایا جائے تاکہ شہریوں کا گزر بسر ایک پرفزا ماحول میں اطمینان طریقے سے ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کی مرکزی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ اب گلی محلے بھی بد انتظامی امور کا شکار ہو گئے. واٹر بورڈ کی عدم توجہی کے باعث لیاقت آباد پیلی کوٹھی پر بھی سیوریج نظام درہم برہم ہو گیا, جس نے علاقہ مکینوں کو شدید کرب میں مبتلا کر دیا ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی کراچی کا ضلع وسطی ایک بار پھر بد انتظامی امور کا شکار ہو گیا. لیاقت آباد پیلی کوٹھی پر سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہے, جس سے پورا علاقہ سیاہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. علاقے کی اندرونی گلیوں میں کئی فٹ سیوریج کا پانی کھڑا ہے, جس نے علاقہ مکینوں سمیت راہگیروں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ علاقے میں جہاں عزیز و اقارب اور خریداروں نے آنا چھوڑ دیا ہے, وہیں ہمارا بھی گھروں سے نکلنا محال ہے. جب بھی کوئی تہوار شروع ہوتا ہے, عید ہو, بقرہ عید ہو, کوئی بڑی تقریبات ہو, یہ ساری سیوریج پوری بلاک ہو جاتی ہے. ابھی کون بلاک کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کا کچھ تو کچھ نہیں پتا, لیکن یہ کہ یہاں بہت بڑی پرابلم ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے پورے کلی جھیل لگتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کلی جھیل بند ہو گئی. آپ دیکھیے, آپ کلی جھیل موجود ہے, دیکھ رہے کہ آپ نہیں چل نہیں سکتا. تو عید کی قربانی کی بات, یہ جو سارا پیٹھا وغیرہ سب ہوگا, کہاں رکھیں گے, کیسے کریں گے, کتنی بیماریاں پھیلیں گی, اس سے کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے. حکمران کا پتہ ہی نہیں ہے, کسی کا کوئی وزٹ نہیں ہے. بورڈ لینے سارے ادھر ہی آ جاتے ہیں, سب آ جائیں گے, سب کے کیمپ لگ جائیں گے, لیکن مسئلہ حل کرنے کوئی نہیں آتا. چند دن رہ گئے عید الاضحیٰ میں, جانور وہاں سے ہٹا کے گلیوں میں باندھے. آپ اندر ہیں, آپ نے سارا حال دیکھ لیا ہوگا کیا حال ہے. کچرے کا کوئی نظام نہیں ہے, سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں, کیسے حکمران ہیں, کسی کا کوئی حال نہیں ہے. مکینوں کی جانب سے کئی بار شکایات کیے جانے کے باوجود بھی علاقے میں سیوریج سسٹم درست نہ کیا جا سکا, جس کے سبب مکین گندگی اور غلاظت کے درمیان اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد کراچی کے ضلع کورنگی کی UC 35 میں سیوریج کی نئی لائن ڈالنے کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا. علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کام شروع ہونے پر سکھ کا سانس لیا ہے. میٹرو ون نیوز بنا عوام کی آواز. کراچی کے ضلع کورنگی کی UC 35 کے ایریا میں سیوریج کے مسائل کی نشاندہی میٹرو ون نیوز پر ہونے کے بعد منتخب نمائندے اور انتظامیہ جاگ گئی. علاقے میں سیوریج کے کئی سالوں سے جاری مسائل کو حل کرنے کے لیے سیوریج کی نئی لائن ڈالنے کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا. علاقے میں سیوریج کے مسائل حل ہونے پر علاقہ مکین خوش دکھائی دیے. میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے ہم اس مسئلے پر آواز اٹھا رہے تھے, مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد متعلقہ ادارے جاگ گئے. یہاں پر تو جانے کی بھی جگہ نہیں تھی, چلنے کی جگہ نہیں تھی. اچھا, لوگوں نے جو ہے نا یہ کیا کہ گزرنے کی جگہ کو جو ہے نا ذرا پراپر رکھنے کے لیے یہاں پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی کہ تاکہ جو ہے نا لوگوں کے لیے جگہ بن جائے. یقین کیجیے گا کہ بالکل راستے نہیں تھے. یہاں تک کہ جو سوال ہی پیدا, یہ قبرستان سے روڈ ملتا ہے نا سیدھا, تو یہاں پر تو جنازہ جانے کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. آج الحمدللہ ہم تو تہہ دل سے, دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا شکر گزار ہیں. یہاں پر تقریباً کوئی 2-2.5 سال سے یہ معاملات خراب تھے, اور یہ جو پرانی لائن ہے یہ تقریباً کوئی 33 سال پہلے یہاں پر کبھی لائن دلی تھی, اور وہ لائن پوری طریقے سے برباد اور ختم ہو چکی ہے. اب 33 سال کے بعد یہاں پر ہمارے پہ توجہ دی ہے, یہاں پر کام ہو رہا ہے, اور اہل علاقہ اور اہل محلہ کی جو ہے وہ کوششیں ہیں کہ انہوں نے اس ایشو کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے, اور یہاں پر جو ہے کام تو بہت تیزی سے جاری ہے, اور کل ہی شروع ہوا ہے, اور ماشاءاللہ کافی بڑا ایریا جو ہے کور ہو چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیوریج کے مسائل حل ہونے کے بعد سڑکوں کی تعمیر بھی فوری کی جائے تاکہ بارشوں کے دوران لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا. کورنگی اے ایریا میں سیوریج کا پانی انتظامیہ کی کارکردگی پر کئی سوال اٹھا رہا ہے. زمانے بدلتے جا رہے ہیں, مگر ہمارے ملک کا نظام نہ جانے کب بدلے گا. کراچی جیسے بڑے شہر میں ہر دوسرے علاقے میں لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں, اور ان تمام کی ذمہ دار ہماری حکومت کی لاپرواہی ہے. ہر علاقے کی گٹر اور نالوں کا برا حال ہے, ان سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو نے مکینوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. ایسی ہی صورتحال ہے ضلع کورنگی اے ایریا کی, جہاں اندرونی گلیوں میں سیوریج کا نظام مفلوج ہو گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیوریج کا مسئلہ اتنا پرانا ہے کہ وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گیا ہے, جس کے باعث علاقہ مکینوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے, جبکہ سڑک پر کئی روز سے پانی جمع رہنے سے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں, جن سے آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے. یہاں یہ گٹر لائنیں بند پڑی ہوئی ہیں, اب آگے سے بقرہ عید آ رہی ہے, قربانی کیسے کریں گے؟ میٹھے پانی کی لائنوں میں بھی گٹر کا پانی مکس ہو گیا ہے, اور اس بات کو 2-3 مہینے ہو گئے.
ना वाटर बोर्ड वाले कोई सुनाई है कुछ, ना यहाँ के एरिया के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी। अब बल्दिया निज़ाम तो ख़त्म हुआ है, अब कोई भी यहाँ मालिक नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। ये गंदा पानी है भरा हुआ, यहाँ आने जाने की भी परेशानी है। दूसरे ये गंदा पानी जो है हमारे घर के मीठे पानी में आ रहा है, साफ़ पानी के अंदर जो ये गटर का पानी आ रहा है, जिससे ना नहा सकते हैं ना उसे पी सकते हैं, समझे ना। और इस बात को जो है हमारे को शिकायत करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा है ना महल्ला डूबा पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे रास्ता गिर इतने परेशान है बेचारे, माजूर है ना बेचारे, घूम घूम के गलियाँ जाते हैं। अब मैं फेरी वाला बंदा हूँ, मैं भी है ना 2-2, 3-3 गलियाँ छोड़ के जाता हूँ, रोजियाँ ख़राब हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखें ईद का मौका और घरों के पास गंदगी भरी पड़ी है, कोई हमारा ख्याल करने वाला ही नहीं है भाई। इस गरीब के महल्ले को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं और बड़े लोगों के इलाकों का काम किए जाते हैं, समझ में आ गई। ये महल्ले के अंदर 10 दिन से पानी भरा हुआ है, इसमें अब काई जमना शुरू हो गई है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसान हल नहीं है, बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं, पानी गटरों का आ रहा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालिबा किया कि इलाके में निकासी और फराहमी आब की अबतर सूरत हाल को फौरी कंट्रोल किया जाए ताकि वो दोहरे अजाब से निकल सकें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।